Bye, Miho. Flying kiss kay mama. Love you. Nasya, anong hawak mo? Close eyes. Close your eyes. Close your eyes, everybody. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sino mang ano? Go. Pray again. Pray again. Pray again. Father, Son, Holy Spirit, Amen. God blesses the Lord, this is my gift. Receive our gifts, meet with thy mouth, through Christ the Lord, Amen. Father, Son, Holy Spirit. Let's Eat! Yeah. Yeah. Tito Ma. kiss. Kiss Miho. I love you kay ate. Mi. Dagdag ka kami kay ate. Lalab na kay ate. Mi. Bye-bye, Miho. Kiss. Kiss na, Miho. Bye-bye. I miss you. What's that? This is dynamic play. What's that? That's dynamic play. No. This is Holland. Miho. 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 Babay na, kay mami na. Misha. Bye-bye. Bye. Smile. Smile. Yee. Father, the Son. Spirit, God bless us, the Lord. This my wish, with you are deceived, with thy mouth, you through doors of life. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And then, what will you say And next? then, Thank you. Eat. Let's eat. hey, let's eat na. Jump. 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 Sige. Sige lang kayo dyan. Go, Miho, go. Woo! Go, Miho. Punta ka doon, Miho. Sean na, Sean. Mi, lagyan mo na yan, Mi. Iyan mo si Miho, Sean. Lagyan mo na yan, dali na. Help mo, Sean. Help mo yung pinsan mo. Sean, help mo si Miho.
Jump. 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 3. Gusto niya rin, no? Ang galing, no? Ark, go. Slide. Come. Dali na, come. Slide. Arky! Ark! 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 Slide! 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 Dali, Ate Miho, punta mo si si Ark dun, no? Dali na. Slide kayo ni Ark, oh. Punta ka. 3, go! Yay! Good job. Good job. Anong color niyan? Green. Say it, green. Green. Yay! Good job. Put this color dyan. Color green. Color green. Eat na, eat kay Ate Lucy. Ano pang order niya? We want a noodles. You have noodles? What? What is your menu? Madaming shrimp, pero wala po kaming ano. Dalawin na lang. Mami, nadalawa na namin ha. We don't have coffee. Go, go. Ano pang gusto niyo po? Grapes and strawberry. Pili ko kayo ng ano. Lalagyan. Itak. Color blue. I want blue. Kaya ang lalagyan ka. Strawberry po. Pray mo na kay Ate Lucy. Go. Amen. Eat na, eat, eat. Eat. Go, eat na, me. Eat ka na ng burger. Peekaboo! Peekaboo! Peekaboo!
Wow! Me, may I see? Wow! Dali lang, wala pa nga eh. Wow! Wow! Tingin ikaw! Wow! Lucy, may see? Peekaboo! Kasama ba ako? Peekaboo! 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 Smile! Pau! One, two, Sean! Sean! Group hug na kay ate. Group hug. kasi uwian yan eh. Miho, group hug na kay ate. Kasi ibang nabulang ko. Miho, group hug na kay ate. Dali na, group hug na. Miho, yakapin mo sa ate. Until next time, Isa pa daw, isa pa. Wait lang ah, wait lang. 1, 2, 3, go! Slide, Ark, slide, go! Go, slide! Hindi, yaman siya. Yay! Good job! ASMR Pinay. 3, go! Ano na? Paa mo, Ate Shane. Okay, 1, 2, 3, go! Nakadila pa siya. Woo! Yay! Dila-dila ka pa. Dila-dila ka pa. Hello, baka may ano. Uy, may kaulan ata. Uy, ay, may ano. Tulong natin si Miha. One. Woo!
Mag-go po na kayo. Aya! 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 Jump! 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 Baby Miho, thank you. Baby Mia, baby Mia. Nom 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 nom. Nom nom nom. Lahat sila. Mamaya. Pabili, mami. Okay, mabili mo. Pabili po. Ah! Me, who's that? Me. Who's that? Hi. Hi. Hi ka kay ate. Miho, hi na. Yan, sige, pwede yan. Kaso payat. Lubig. Ayun. Ayun. Unti na lang yung green, oh. Unti na lang yung green, oh. Lumalaban. Lumalaban. Ang color green. Me, pengi. Me, mami. Sino nanalo? Talo. Talo na yung yelo. Panalo. Oh. Talo. Talo. Dito ka. Pau. Pau. Nalinis yung mga bola. I-video mo na. I-video mo nga. I-video. Nalinis na yung mga bola. Dito ka. Diyan ka. Ewan na tulungan. Nakatalikod sa kanya. Nakatulong pa kayo. Dito ka nga. Nakatulong pa kayo maglinis. Ano ba yun? Wala pa kayo nasushoot? Wala pa kayo nasushoot? Pag naubos na lahat ng bola, yung pinakamaraming na-shoot, yun ang panalo ah. Pag naubos lahat ng bola dyan ah. Oh, paramihan na lang yan pag ano, naubos lahat ng bola. Ikaw, maubos na yung bola. Ayun o. Ayun o. Lahat lang nasa labas ah. Ayun po sa ano, trampoline. Uy, siya ng daya mo. Dito kasi dapat to after. Dito mag-shoot ah. Sa trampoline oh. Ayun o, tagakuha si Sean oh. May tagakuha oh. May technique oh. Yung magaling mag-shoot siya, mag-shoot lang.
Kasi Mio tumutulog. Mio! May nananalo na po. Nalo na, makakahabol pa yung ano, tatlo. Makakahabol pa ba yan? Internet na laban. Hi, smile. Isa pa, 1, 2, 3, 4, 5. Smile. Inali. Shaira, Bago nila ang pinsan nila. smile. Bagong pinsan. Mio, look. Pinsan. Pinsan sila. Nakikipinsan. Miho, 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 Miho. Miho! Miho! Ay? Miho! Miho! Whee! Go! Woo-wee! Go! Slide! Slide! Game. Game na. Go! Sige na, go. Slide. Uy! Sa tabi ng donut. Oh. Dali na. Nakita mo na? Ito, oh. Sige mo kay Miho. Ano sabihin mo, Miho? Kikis kanya Kuya Sam sa sige. Meron din ako nakupo. Oh, yeah. Arrange yourselves according to your height. Go! Minimum to maximum. Ayan na, ayan na. Okay, na-gets na nila. Okay, kapag na-arrange na mo, arrange yourselves according to your birth month. Go! Birth month. O, diba? Nakatakbo na ako. Happy birthday! Okay. According to your shoe size. Go! Shoe size. Happy birthday, Jonah!
Birthday! Go! Birthday! Sandali, kasi alam mo na mga senior para makalimutan. Okay? Direkta namin, sarap. Sinabi, wala naman po para nalilito si Mama. Nagalit yung nakakababa naman ng tikitat yan. Okay lang. Patsin-patsin lang. Parang ano yun artist. Hindi, yung mga camera na yan, may privacy yan eh. Baka di nila i-post. Sa kanila lang to. Remember, Party wala kami sa church. ayaw pa na. Okay, yung step. Sige, stop mo muna yung music. Stop mo muna. Okay, first step. 1, 2, 3, 4. Then, nakalag. Yan talaga yung gusto ko. Okay, sige, kayo nga. 1, 2, 3, go. Jumbo, hotdog. Ayaw mo pa. Okay, go na pa. Me, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Kiss. Yay! Sa ilong lang, sa ilong lang. Hindi pala nahihiya eh. Hindi pala siya nahihiya. Ay, ganda bata. Shamay? Sige ma'am, bye-bye po. Okay, thank you so much ma'am. Okay, parang gusto niya talaga umupo. Okay, umupo, move. Okay, Shamay, siya po, suman. 3, 2, 1, Shamay. Suman. Shamay, sige ma'am, Shamay. Sabaw. Shamay. Sapaw. Sabaw. Suman. Shamay. Sabaw. Yan po yung go. Mabilis mas mabilis. Okay, Shamay, Sabaw, suman, 3, 2, 1, Shamay. Sabaw. Suman. Okay, bye-bye. Suman. talking ko ah. Paano nga dyan, sir? Okay, pero si magpapalayo na. Okay, Shamay, Sabaw, suman, 3, 2, 1, Shamay. Suman. Sabaw. Suman. Sabaw. Shamay. Sabaw. Suman. Sapaw. Shamay. Sabaw. Lalo si Mother. Oh, lalo si Mother. Sasunod na lang po. Okay, sige, dito mo kayo sa gitna. Nakakabulon yan. Okay, 2, 1, Shamay. Sabaw. Suman. Saka sabaw. Sabaw. Suman. Suman. Sapaw. Shamay. Sapaw. Suman. Okay, sige kami panalo na kayong dalawa. Yay! Ayun na ako na. Okay. Have fun with Grimace! Say hi to Grimace, everyone! Hi! Purple po. Si Purple. Purple lang. Hi! Hi! Okay, yung bata po
Baka bumaba nag-libre. Okay, say hi! Masarap yan. Tayo. Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday niya. Okay, yung mas malakas at mas masigla naman. Happy birthday to you. Please, kapatid. Nakaluhod siya. Okay, everyone, let's give Ma'am Joanna a happy birthday in a count of 3, 2, 1. Happy birthday. Okay, ma'am, you can blow your candle and make a wish. Na hindi Blow. natin maririnig ang Blow. message ni ma'am. Okay, na 3, go! Perfect! 10 out of 10. Thank you so much. Bang! Oh. Where is Bingo? Where is Bingo? Gising ka. Cocomelon. What's that? Me, walk. Ano ginagawa mo? Mia, look. Wow! They have shoes? Walk. 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 Ah! Stand. Walk. Come. Come. Baby, come. Psst. Me, walk. 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 You make me happy. This are great. You know it like you. Always please don't take my sunshine away. Without you, I would be happy.
Ano? Ano? First time mo makadagat, ha? Ayan, ang ganda rito. Ternate Beach Resort. Ayan. Brown sand. Grayson pala. Ayan, maganda yung tubig. Daming tao. Ayan. Hi, Miho. Hi. 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 Natapak ka sa ano, buhangin? Ay, ano bang paa yan? Ang pangit na ng paa. Ay. Ay. Ha? 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 Lalakad ko. Lakad ka? Buhangin? Ha? Lakad ulit. Wow, galing. Wow. Lakad. Ay, naglalakad. Ay, naglalakad. Dali ka dito. Bilis. Bilis. Naglalakad, Ha? Ha? Okay. Saglit lang. Para manahimik ka na. Ang dayo po ulit. Di ba nakalagay ito? Baby naman. Baby, Video yun? Hindi. Parang nga fresh ka eh. Ano ba yan? Parang nga fresh nga ito eh. Diba? Para fresh ang bebe na yan. Para fresh ang bebe na yan. Diba? Para fresh ang bebe na yan. Kahit na. Kahit na po. Kahit na po. Kahit na. Ayun na, oo, yun, charap. Yum! Naiyak na. Parang ano, fresh ikaw, diba? Wala nga. Hindi. Hindi, ba't ka iyak? Parang nga fresh ikaw eh. Hindi. Para fresh ko yun ang bebe na yan. Para fresh. O, diba? Fresh na ang bebe na yan. Fresh. Nako. Nako, ayak ang bebe ko. Hindi. Close your eyes na. Close your eyes and mouth. Dali, may lalagyan nyo na tubig. Close your eyes. Make a wish. In the mountain to fly. Close your eyes na kasi. Tapos na. O, tapos na. Ayun, tapos na tayo. Tapos na, baby ko. Done. Oh, let's go. Let's go na. Let's go na po. Done. Done na po ang umiiyak ng iho. Done.
kaibigan, kapitbahay, Ninong, Ninang, yan, kompleto po. Salamat po sa pagdala niyo po sa araw na to. Niraos namin yung gender reveal po ni Baby. Bali, 7 months na po siya. Ay mo. Lalabas po siya ng October 7 po yung nandun sa due date niya. Ayun, yun po. Gender reveal po natin. Ngayon pa lang po natin malalaman kung ano po yung ano niya. Siyempre, makiusap rin tayo sa mga millennial, di ba? Ayan, ang nakakaalam lang po niyan, si Chanel lang sa kay doktor. Wala na po ibang nakakaalam niyan. Nakasobre po yan nung binigay ng doktor. Hindi rin namin alam parehas kung ano yung kakalabasan ng blessing na dadating. Yun po, siyempre po, pray muna tayo. Sino po gusto mag-lead ng prayer? Wala na, ako na lang. Sige, ako na lang din. Let's bow our heads and be the presence of the Lord. Lord, unang-una po sa lahat, salamat po sa mga blessings namin na-receive kay Baby, sa bawat isa po sa amin. Alam po namin na sobra-sobra po yung nare-receive namin sa inyo araw-araw. Kami po ang nagkukulang. Patawarin niyo po yung mga pagkakasala namin sa mga hindi namin alam na pagkakasala rin namin sa ibang tao. Patuloy niyo po kaming i-bless at gabayan sa araw-araw. Both to us and to our family. Sana po pagpalain niyo po pa rin po kami, patuloy ang pagpalain sa mga susunod na araw na kakaharapin namin. Yun lang po. Okay po, balik po tayo. So, ganito po yung mangyayari. Kanina may listahan tayo sa baba. Pinapili po kayo. Siguro, sure na po kayo ron kung anong napili nyo. Kasi po, may prize ba yun? Wala pong prize, kaso merong consequence. Pag natalo dito, meron tayong ano ron, pagdador doon. Okay, so, tig-isang shot dyan, pag natalo ha. May team girls, saka dalawa lang yan, team girls, saka team boy. Okay, so, pwede na ba kayo? I-reveal na natin. Okay, ganito yung gagawin namin. Sabi ko nga po sa inyo, hindi namin alam yung laman. Hindi ko na po pinalogo para pagkutukan kasi kita yung loob eh, pag ano, pinalogo. So, ganito na lang po gagawin namin. Papalogohin ko to, then tatakpan ni Des ng panyo para hindi nyo kita. Makikita nyo lang sa sabog yung logo. Tapos, alam nyo, makikita nyo, pag kulay green, Wala green. Pag kulay blue, yan. Pag kulay blue, yan ba yan? Lalaki. Okay. Buti alam nyo. Millennial din pala kailan. Okay, so hawakan ni Des yung ano, yung panyo. Tatakpan niya to. Kasi makikita nyo, kung pinapalogo ko hindi wala ng trail, di ba? So, ito na. Game na. Kasi mag-awak ng mic. Sige. Let's go. Okay, game pa. Ito nga na, bola. Ito na. Ayun na. Wala ba tayo pa kung pwede dyan? Ito yung compete natin. Takpan. Wait lang. Diyan pa lang po. Ayan. Hawak mo, be. Hawak mo isa. Kaya. Ako malalaman. Malalaman doon ka sa harap. Ayan. Doon ka rin sa harap, Kai. Ready. Dito. Saan yung video? Drum roll tayo. Wait lang. Taas. Huwag may gusto. Game na ba? Wait lang. Game na ba? Sorry, wait. Ayaw lumago. Bulas ka na. Huwag mo silipin. Ay! Walang signal. Wala. Oh, Hoy, laki na oh. walang signal. Drum roll. Ano ba yan? Meron. Ito na. Drum roll effect. Okay na. Laki na. Game.
Wait na, bakit puti? Malalasing yan. Bakit? Kasi babae na. Kaya masaya rin naman ako. Ang mahalaga lang naman, healthy lang na lumabas si baby. Kahit ano naman yan, girl or boy. Parehas na rin naman ang treatment natin. Okay. So nagpapasalamat po ako sa lahat. Thank you po sa time, sa trip namin gawin. Yung gusto ko mag-stay, ayos lang po. Hanggang ano pa naman 10 p.m. Kasi agad may carpet tayo. Okay. Thank you po. Salamat po. Yan lang po. Palakpakan na natin isa, girl! Akin na. 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 Bigay mo sa akin. Yay! Good job! Ay! Yay! Kaya aso. Yabang. Halika na. Halika na. Yeah. Di pa siya pagod mo. Ang dami na nalakad. Lakad na kayo doon sa hotel. Hindi ka na, Miha. 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 Best na, Daddy. Scan daw kay Daddy. Best na, Daddy. Best na. Tingin na, Miha. Ayun yung kami ni Daddy. Oh. Opo, yun o. Kami ni Daddy. Best na. Kiss mo si Daddy. Ito. Kiss. Kiss na. Oh, bilis. Wala na. Kiss na. Wala na. Kiss na, Daddy. Kiss. Kiss na. Kiss na. Kiss. Kilig, Daddy. Peekaboo. Can you blow a kiss? Peekaboo. Oh, flying kiss daw. Blow a kiss. Mm. Maybe if we blow a kiss to the teddy bear, he'll give us a kiss back. Let's try it. Blow a kiss to the teddy bear and see what happens. Flying kiss, baby. Blow a kiss to the teddy bear. Mwah. Mio, flying kiss.
Yeah. He gave us a kiss. He gave us a kiss back. Good job blowing a kiss. If you get out your two hands, 1, 2. Open, shut, open, shut. Give a little clap. Clap, clap daw. Open, shut them, open, shut them. Chichahin mo'y lap, lap, lap. Read them, roll them, read them, roll them. Jig, 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 jig. Go, Masha. Go, Masha. Go, 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 Masha. Go, Masha. Go, Masha. Go, Masha. Go. Go. You can do it. 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 Ah, very good. You can do it, baby. Yay! Very good, Masha, Masha. Masha. Very good. Very good. Very, very good. See, Masha. Yay! Ang galing nga. Ang galing na, bebe na yun na. Ang galing naman na, Masha, Masha. Nakakadapa na. Yay! Yeah, yeah, yes. Yeah, yeah, yes. Very good. Very good. Very, very good. Very good. Very good. Very good. Very, very good. Very good.